बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज युस अस टॉपिक यह नेचुरल वेजिटेशन। यह नेचुरल वेजिटेशन आज टॉपिक। मगर नेचुरल वेजिटेशन परन ब्रो वुचो गोड वेजिटेशन क्या गई, वेजिटेशन कत चीज़स वनान। वलियो वुचो यह वेजिटेशन क्या गो। अम पत वो नेचुरल वेजिटेशन क्या गई। नेचुरल वेजिटेशन refers to a plant life. Natural vegetation refers to a plant life या plant community which has grown naturally, without human aid, they have been left undisturbed, by humans for a long time. We called this virgin vegetation. Ath kya bana chhe? Ath bana virgin vegetation te. Thus cultivated crops and fruits, orchards form part of vegetation but not natural vegetation. यानी कि युस नेचुरल वेजिटेशन गई सह वेजिटेशन अत मज तम कुल सह घास एटसेट्रा युस पाने खसान विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अत गसान इंसान कोशिश करान पन्न एग्रीकल्चर फील्डन मज दान वोपदावान, यह बाकी फसल वोपदावान, यह बाग बनावान, यह वेजिटेशन। मगर यह नेचुरल वेजिटेशन कहीं नेचुरल वेजिटेशन गई सह युस पाने खस विदाउट द इंटरफेरेंस। इंसान सुन अत मज कहाँ दखल अंदाजी युस यह नेचुरल वेजिटेशन आसान तथ बरक्स युस इंसान यह कमावान यह वोपदावान पन्न वायन मज, पन्न फील्डन मज, पन्न बागन मज, अत नेचुरल वेजिटेशन वनान कहीं। यह गई नेचुरल वेजिटेशन गई शार्टस मज सह वेजिटेशन युस पाने खसान Primary vegetation दपान according to the convention on biodiversity, primary forests are made up of native species that have developed naturally with little or no evidence of human activities. As such, their original ecological processes remain largely undisturbed. These include forests recovering from natural disturbances such as storms and landslides. Who secondary vegetation क्या गो? Secondary forests or vegetation are those which are recovering from human disturbances, both in short term and long term. The recovery of the forest can be natural or by people intervention through reforestation or afforestation. The composition of plants and animals, and the structure of the forest is
simpler than that of primary forests. Though the conversion on biodiversity considers degraded forests as secondary forests. Many scientists consider them as separate group. Old growth forests can be either primary or secondary forests.